बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हुंज़ा में और आप जैसे कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन है कल का दिन है और मौसम के हवाले से हमने पहले भी आपसे शेयर किया था कि मौसम जो है बताया जा रहा था कि बर्फ़बारी और बारिश भी हो सकती है। और अभी क्योंकि हम हुंज़ा में मौजूद हैं तो यहाँ पे हमें साइडों पे बर्फ़बारी नज़र आ रही है और बारिश का भी इम्कान है। कल क्या सूरत होगी वो भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन हुंज़ा की सूरत क्या है, डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा जो है उसकी एक ही सीट है और तकरीबन 43,000 यहाँ का वोट है और 14-15 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें से कितने उम्मीदवार मजबूत हैं, कितने वीक हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम ये मौजूद हैं हुंज़ा में और हमारे साथ हुंज़ा से क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं। जो तहरीक इंसाफ के हम देख रहे हैं कि 8 लोगों ने अप्लाई किया था टिकट के लिए, उनमें से 7 उम्मीदवार जो हैं वो नूर मोहम्मद साहब के साथ मौजूद हैं। उसकी क्या वजह है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और कल का इलेक्शन जो है कल जो आने वाला इलेक्शन उसमें कौन सा उम्मीदवार अभी तक उसकी क्या पोजीशन है, इस पे भी हम बात करेंगे। 4-5 हमें नज़र आ रहे हैं उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कौन लीड करेगा डेफिनेटली ये कल आने वाला दिन जो है वो बताएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप क्योंकि आपने टिकट के लिए अप्लाई भी किया और फिर आप के दीगर जो उम्मीदवार हैं 7 उम्मीदवार उन्होंने जो है वो नूर मोहम्मद साहब के लिए किया, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 7 जो उम्मीदवार है जो मोहतरम नूर मोहम्मद का साथ दे रहे हैं, इसका सिंपल रीज़न ये है कि हम मेरिट और मेरिटोक्रेसी को फॉलो करते हैं। हम सब में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर वाला कैंडिडेट जो इस कौम को 97% लिटरेसी रेट का जो हमारे हुंज़ा में है, इस जनरेशन इस कौम को अगले स्टेप पे ले जाने का सलाहियत रखने वाला कैंडिडेट होने की वजह से हम सब ने इनके हक़ में विड्रा किया और इनका सपोर्ट कर रहे हैं। सही। तहरीक इंसाफ की जो वोट बैंक है, आप क्या समझते हैं कि वो किसके साथ है? देखिए, तहरीक इंसाफ का असल जो है टीम, पूरा टीम, मदर पार्टी और विंग्स सारे हमारे साथ हैं, जिसकी वजह से सारे जो वर्कर्स है, एक्चुअल वर्कर्स, वो हमारे साथ हैं। तो डेफिनेटली एक्चुअल जो पीटीआई के वोटर्स, इसके अलावा जो न्यूट्रल लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा लीडर होना चाहिए, एजुकेटेड लीडर होना चाहिए और एक दिलेर लीडर होना चाहिए, वो सारे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप ज़ाहिर हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट के तंजीमी ढांचे को देख रहे हैं, ज़ाहिर आप प्रेसिडेंट हैं हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट के। आपके अलावा क्या पूरी बॉडी वो इनके साथ मौजूद है या डिवाइडेड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा में मैं एज़ बानी पीटीआई के कारकुन की हैसियत से यहाँ पे तंजीमी जो सूरत हाल है, तमाम तकरीबन 95% जो हमारे कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो सारे नूर मोहम्मद के फेवर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह जो हुंज़ा की पब्लिक है वो काबिल और दिलेर लीडर को ही वोट करके नूर मोहम्मद साहब को जिताएंगे इंशाअल्लाह। नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो दीगर 7 उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने नूर मोहम्मद साहब को जो है वो मुंतखब किया है और इनको आज़ाद हैसियत में, क्योंकि टिकट हम देख रहे हैं कि कर्नल उबैद साहब लेने में कामयाब रहे हैं और अब मुकाबला जारी है। अब देखना यह है कल का दिन बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि इनकी टीम क्या जो है वो सामने लाएगी। नूर मोहम्मद साहब, ये जो 7 दीगर जो उम्मीदवार थे या बाकी जो यूथ हमें देखने में नज़र आ रही है, तंजीमी ढांचा आपके साथ है, क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास, ये क्यों आए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम सवाल है। सर जो 7 कैंडिडेट्स जो मेरे साथ है उन्होंने अपने कैंडिडेचर को मेरे लिए विड्रॉ किया है। अगरचे सारे मेरे लिए काबिल फ़ख्र है, मेरा अजीज़ है, डेडिकेटेड है। अलबत्ता एक चीज़ मैं गुजारिश करूँ कि एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, क्वालिफ़िकेशन थोड़ा मेरे पास ज़्यादा है, इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट का एक प्रोफेशनल रहा हूँ। तो और फिर इस इलाके में मेरे खिदमात है कम्युनिटी के हवाले से, स्टूडेंट लाइफ से। जिस इदारे में भी रहा हूँ मैं, उस इदारे में यहाँ के लोगों के लिए, हर तबक़े फ़िक्र के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी सर्विसेज को आगे पेश करूँ। और फिर दूसरी अहम बात सर,
ہنزا جو ایک انٹرنیشنل ایک ایمرجنگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک سطح پہ آ رہا ہے، تو فیوچر پرسپیکٹ کے حوالے سے جو ہمیں چیلنجز ہے جو یوتھ کو اور ایک گائیڈ لائن دینا ہے، اس حوالے سے بھی ان سب ساتھیوں نے میرے حوالے سے مجھے ایک لحاظ سے آنر دی کہ میں الیکشن لڑوں، اور انہوں نے اپنا آپ کو ڈراپ کیا۔ ہنزا کے اگر ہم یہ دیکھیں گے پہلے 5 بڑے مسئلے کیا ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم نے یا پبلک نے آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کون سے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ اس پہ عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سر بہت شکریہ۔ 5 جو میگا ایشوز ہیں ہنزا کے، وہ سر سب سے پہلے ہے دوسرے اور تیسری سیٹ۔ آبادی کے اگر پروپورشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً 43,000 ووٹرز پہ ایک ہی سیٹ ہے، جو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کیونکہ اسکیٹرڈ ایریا ہے اور 3 تحصیلوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم 2 نہیں بلکہ 3 سیٹیں دلوانے میں ہم کامیاب ہوں گے، اور ہم رائٹ پہ ہیں۔ سر دوسری بات، ہنزا 97% الیکٹریسٹی ہنزا لٹریسی ریٹ ہونے کے ناطے یہاں مسائل ہے بجلی کا، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوگی تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، اور بجلی نہیں ہوگی تو ٹورزم فروغ نہیں ملے گا، بجلی نہیں ہوگی تو جو ایجوکیشن ایک نالج سوسائٹی ہے اس کو ہم کسی لیول پہ لے کے نہیں جا سکیں گے۔ تو الیکٹرکسٹی کے حوالے سے سر ہماری 32.5 جو میگا واٹ اسلام آباد میں منسٹری آف ہیلتھ میں یہ پینڈنگ پڑا ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اور تیسری بات سر سی پے کے چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور، کیونکہ 2030 میں سر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا، لیکن ابھی تک کیونکہ سر ابھی $62 بلین پاکستان کو چائنا کی طرف سے ملے ہیں، وی آر گریٹفل ٹو دا چائنا، لیکن ہنزا کے حوالے سر کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا لیڈر آ جائیں جو لوگوں کی جو ضروریات ہے سی پیک سے جڑی ہوئی وہ سر ہم آگے لے کے جا سکیں۔ پھر سر یوتھ کی بے روزگاری ہے، یہاں پر روزگار نہیں ہے اور کوئی ذرائع نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے سر ہم مشکلات میں ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز سر، جو ہمارے 14 اسیران ہیں جن پہ 70 سال 80 سال 90 سال کی سزائیں ملی ہے، ATA لگا ہے ان پہ، حالانکہ وہ بے گناہ ہے، تو لہٰذا ہماری جس کی وجہ سے ان کے فیملیز پریشان ہیں۔ اور پھر سر اوورآل جو یوتھ کی مورال ہے وہ کافی حد تک ڈاؤن ہوا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ہنزا میں ایک ایسی یونیفارم میکنزم کو لائیں جو یوتھ ایک بہترین طریقے سے یعنی آپ یہ 5 مسئلے حل کریں گے، نہ کہ ہنزا سے اسلام آباد یا کینیڈا یا امریکہ جا کے بیٹھیں گے؟ سر میں نے اپنی ساری کشتیاں جلا کے میں ہنزا آیا ہوں سر، تقریباً 15-16 ممالک میں آپ کی دعا سے گیا ہوں مختلف مد میں، اور اب سر میں نے یہ سوچا ہے کہ جو سوسائٹی، جو کمیونٹی، جو سسٹم ہنزا میں ہے سر، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہنزا میں رہ کے ہنزا والوں کے لیے، اس دھرتی کے لیے میں اپنے خدمات پیش کر سکوں۔ بالکل جی، ہنزا کے عوام کے لیے جو ہے وہ نور محمد صاحب نے اپنا ایک 5 سالہ پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں، 5 بڑے ایشو سالو کرنے کی بات کی۔ باقر صاحب، آپ کیونکہ ظاہرہ تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں، آپ بڑے ایکٹیو تحریک انصاف کے رہے ہیں، کیا وجہ بنی آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ نور محمد صاحب کے ساتھ شامل ہے؟ اور پھر صوبے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ذرا وہ بھی بتائیے گا کہ کیا صوبہ چاہتے ہیں عوام، نہیں چاہتے، کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو کیا وجہ بنی نور صاحب کے کو سپورٹ کرنے کی؟ دیکھیں، ہم نے اس PTI کو اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے اس کو پارٹی کو مضبوط کیا اور اس لیول پہ ہم لے کر آئے کہ آج جو ہے ایک وننگ سچویشن میں ایز PTI تھی، لیکن انفارچونیٹلی مرکز سے جو فیصلے ہوئے سفارش کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے ہمارے جو کارکن تھے وہ کافی مایوس تھے، اور جو فیصلہ مسلط کیا گیا اس کے خلاف ہم نے ایک جمہوری انداز میں احتجاج کیا۔ اور نور صاحب کو، جیسے نیکنام صاحب نے کہا، نیکنام صاحب خود بھی ایک پچھلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ رہے ہیں اور 3rd پوزیشن پہ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو ملا کے ہم کوئی 7 کینڈیڈیٹس ہیں نور صاحب کے حق میں، اور ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف ہنزا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، اور اگر ہنزا کو جتانا ہے، اگر سیاست کو جتانا ہے اور پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو اوپر سے فیصلے مسلط کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے نور صاحب کو سپورٹ کیا، اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ جس طرح سے ایک اوور ویلمنگ ہمارے لیے سپورٹ ہے گراؤنڈ سے، ہم ایک بڑی مارجن کے ساتھ
हम उम्मीद रखते हैं कि हम इस इलेक्शन में जीतेंगे। सूबे के हवाले से बताइए। सूबे के हवाले से एक बहुत अच्छा सवाल है और ये बिल्कुल हमारी दुखती रग आप कहें गिलगित बल्तिस्तान वालों की। पिछले 72 साल से ये इशू हल नहीं हुआ था और आप यकीन करें ये आइडिया कहाँ से इनिशिएट हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल एक बहुत कम्प्लेक्स इशू के अंदर से एक हल निकाला गया है। और ये हम फ़ख्र से कह सकते हैं हुंज़ा वाले या गिलगित बल्तिस्तान वाले, जब 2015 के इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त हमने यहाँ के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार किया था, एक मंशूर तैयार किया था, जिसमें ये आइडिया हमने फ्लोट किया था कि कश्मीर का इशू भी डिस्टर्ब ना हो और एट द सेम टाइम हमारा जो बुनियादी हक़ है जिससे पिछले 72 सालों से महरूम रखा गया है वो भी एड्रेस हो। बिलावल और मरियम या बाकी जो दीगर लीडर हैं हमें देखने में नज़र आ रहा है, कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ या इमरान खान का ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो सिर्फ वोट लेना चाह रहे हैं। डू यू थिंक कि आपको प्रैक्टिकली लग रहा है कि इलेक्शन के बाद अबूरी सेटअप दिया जाएगा या अभी आपको लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूजन है? नहीं, मैं अगर मेरी राय आप पूछते हैं तो ये इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह अबूरी सेटअप दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से एक इंटरनेशनल एक सूरत हाल बनी है और अगर इसको आप एक इंटरनेशनल अरीना में देखें तो इस हवाले से मुझे ये अंदाज़ा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अबूरी सूबा बनेगा और ये हमारा बुनियादी हक़ है, बनना भी चाहिए। और ये हमने पहले मैं कह रहा था कि ये आइडिया फ्लोट ही हमने किया था जब हम मंशूर बना रहे थे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम या जो दीगर अदारे जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो सब चाहेंगे, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और हमारे नेशनल लेवल पे मुख्तलिफ अदारे हैं, वो सब ऑन बोर्ड हैं, सब चाहते हैं इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये इंशाल्लाह सूबे बनाने के हक़ में हैं। और अगर ये बिलावल साहब या मरियम साहिबा पॉलिटिकली अगर कोई स्टंट की बात करते हैं या कोई हर्डल क्रिएट करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है ऐसा है कि वो अपनी पार्टीज़ को अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करें असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर तो ये अपनी पार्टीज़ को गिलगित बल्तिस्तान में दफन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपके साथ आपने सूबे के हवाले से बात की। इम्तियाज़ गिलगित साहब, आप क्योंकि ज़रा बड़े एक्टिव रोल प्ले करते हैं, आपसे पहले भी हमारी मुलाकातें रहीं, पहले भी हमने विज़िट्स किए। हुंज़ा के हवाले से, हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो गिलगित में बड़ा एक नुमाया मकाम रखता है। हम सी पैक की बात करें, डेफिनेटली कॉरिडोर यहाँ से स्टार्ट होता है, बड़ी अभी हमने देखा कुछ दिन पहले धरना भी था। इस वक्त सूरत हाल क्या है? पहली 5 उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो पहले 5 उम्मीदवार आप कौन से देखते हैं? और रिज़ल्ट कल रात को आ जाएगा तो लोगों ने आपको पकड़ना भी है। नहीं, सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ 5 उम्मीदवारों की बात नहीं है, टोटल 3 उम्मीदवारों का आपस में मुकाबला है। और जी 3 उम्मीदवार होंगे, बाकी मतलब उस मुकाबले में शामिल अभी तक नहीं है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ स्टंट शो हुआ है, पावर दिखाया गया है आवाम के अंदर कि किस उम्मीदवार के साथ कितने लोग शामिल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नौजवान तबका जो है हुंज़ा के हवाले से बात की, मैं पहले वो बताऊं कि हुंज़ा सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में फेमस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फेमस तरीन एक ज़िला है। और दूसरा ये कि यहाँ जिस नुमाइंदे के साथ, जैसे नूर मोहम्मद साहब है, वो उनके साथ जो है यहाँ हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट के तमाम यूथ फोरम्स, आपने बाखूबी अभी अंदाज़ा भी हुआ होगा कि यहाँ जिस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और यूथ की ये ख्वाहिश थी कि जी इससे पहले जो वज़ीर फैमिली या मीर फैमिली जो रहे हैं अपनी सियासत में, वो जो है ना एक फरसुदा निज़ाम इन्होंने अपने ज़िंदगी में लेके चले हैं, जहाँ यूथ अब जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट का शिकार है। तो अब उम्मीद ज़ाहिर हुई है, क्योंकि कल मैंने एक आपके दोस्त के थ्रू चैनल से मैंने बातचीत की तो उन्होंने खुद ये वाक़या करार दिया कि जी ये तो रेफरेंडम हुआ है, क्योंकि तमाम पार्टियाँ आपके सामने हैं, तमाम उम्मीदवार आपके सामने हैं। आप क्या समझते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से उम्मीदवारों को देखते हैं और क्या वोट बैंक आप समझते हैं कि कौन सा उम्मीदवार कितना वोट लेने में इस हद तक कामयाब हो सकते हैं? देखिए इस दफ़ा इस 2020 के इलेक्शन बड़ा सनसनीखेज़ इलेक्शन होने जा रहा है। इससे पहले पब्लिक कभी भी बाहर इतनी नहीं आई है, क्योंकि ये इलेक्शन हमारे आने वाले नस्लों को जो है ना फैसला करेगा, हमें ये लग रहा है। क्योंकि यहाँ सी पैक की भी आपने बात की, यहाँ गेट वे के ऊपर हम रहते हैं तो यहाँ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ जो है लोगों को मिलनी है, एक तवक्को है उभरी आनी शोबे का, जैसा आपने जिक्र किया, उसकी भी हमें उम्मीदें हैं कि इलेक्शन के बाद जो है ना ये मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कि हर उम्मीदवार समझता है कि मैं विन करूंगा, लेकिन हमारी ओपिनियन और लोगों की ओपिनियन और लोगों के जर्नलिस्ट साफ़ी हज़रात आजकल जो फाल है उनसे आप पूछेंगे तो नूर मोहम्मद साहब पहले नंबर पे है। हम भी इम्तियाज़ गिलगिती से परसों पूछेंगे कि आपने जो बताया था वो हुआ या नहीं हुआ, इसलिए आपने वो बताना है जो आपको नजर आ रहा है। देखिए मतलब इंसान को जो दिखता है
وہ بعض مرتبہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں جی رزلٹ جو ہمارے ادھر جو ہے نا ایک کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ جس کی ریلی بہت بہترین ہوگی یا جس کا جلسہ بہت بہانے پہ ہوگا تو وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا یقیناً جو ہے نا ون کرتے. تو پبلک میں ابھی جو آپ اوپینین لیں گے مارکیٹ سے تو آپ کل کے اس ریلی کے حوالے سے جب آپ لوگوں سے جب پوچھیں گے تو میرے خیال میں وہ رائے آپ کے سامنے آئے گی. اور ہم امید بھی ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ہنزا کی ضرورت ہے ہمیں. پہلے پوزیشن اس وقت کس کی ہے, آپ کیا لگ رہا ہے کل زیادہ دور نہیں ہے, چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں؟ سروے کے مطابق تو جو ہے کہ سوشل میڈیا سے لے کے جو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے تو وہ تو نور محمد صاحب پہلے نمبر پہ ہیں. پیپلز پارٹی اپنی دعویٰ کرتی ہے اور دوسرے جو سفارشی جو ہمارا ایک دوست جو آیا ہے وہ اپنا دعویٰ کرتا ہے. تو ان کی گاڑیاں دیکھیں, کل جو سروے ہوا اس پہ 74 گاڑیاں جو ہے نا سفارشی امیدوار کو ملا ہے اور نور محمد صاحب کے 413 گاڑیاں جو ہے جس میں بالکل فلی لوڈڈ جو ہے نا لوگ پبلک نے اس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کیا ہے. یوتھ اور پڑھی لکھی عوام ڈیوائیڈڈ ہے یا کسی ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے؟ نہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے نور محمد صاحب کے ساتھ جو ہے نا پڑھی لکھی قوم اور نوجوان طبقہ طلبہ طالبات جتنے بھی فورمز ہیں نور محمد کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یقیناً جو ہے نا آپ اپنی ایک سروے کریں, اس سروے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں اگر کہوں تو یہ کہیں گے جی نور محمد کو یہ سپورٹ کرتا ہے شاید اس لیے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم حقیقت کو لوگوں سے آگاہ کریں. جو حقیقت ہے ہنزا کی حقیقت یہ ہے, ڈائنامک یہ ہے کہ جی اس دفعہ ہنزا کے اندر جو ہے نا یہ جو سیٹ ہے کسی عام کرایہ دار کے حوالے کرنے کے خواہش میں نہیں ہے, کیونکہ جس کا ڈومسائل یہاں نہیں ہے, جس کا رہنا مرنا جینا یہاں نہیں ہے, تو میرے خیال میں قوم نے اس کو ووٹ نہیں دینا ہے. میرے ذاتی انالائسس یہ ہے کہ میں نے جی بی میں بہت سارے تجزیے کیے پہلے بھی, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے جو ایک جیتنے کا جو پوزیشن بتائی ہے جس ردم سے نور محمد صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں 7,500 اور 8,000 کے درمیان ہم اس کو آرام سے لیڈ کریں گے. بہت شکریہ ناظرین. یہ تو ایک دن کی دوری کے بعد آپ کو رزلٹ بھی سامنے آئے گا, لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں کئی جگہ پہ تحریک انصاف کا مقابلہ, جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہاں آزاد حیثیت میں جو موجود لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کی اپنی ہی وہاں پر جو لوکل امیدوار تھے ان کا آپس میں ہمیں مقابلہ نظر آتا ہے. لیکن دن دور نہیں ہے, کل رات تک آپ تک ہم جو رزلٹ ہیں وہ پہنچ جائیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. فلانے کے بعد.